Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du. Fassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Minjari may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, puas amban kapamudjite si Allah subhanahu wa ta'ala, sarta kapanalawat si junjungante Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukbal in pagsarang sukurin sa amiyaan si Allah subhanahu wa ta'ala, in kite dialim nikmat parihala Allah subhanahu wa ta'ala. Magmaap ka am sa amiyaan niya importante mian niya nawag us pandem sa amiyaan live 10 busway taeddo gay makaine balikante yan livein yan may kahantang sa amiyaan panambahayang lahu sabut te dehel biidnillahi subhanahu wa ta'ala bu kitengeddo yan may fawaid ni may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tabalik ko pegge ilahu sa amiyaan ko ito bulanin at tawakan matailewin si lahat te Pilipinas takita sa amiyaan lai may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala bang niya lai pamaratsayate sa dili amban inakaw e Qur'anin amban inakaw e panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mapaatag ko ito ininen subay alaante subay padehellute sa amiyaan yene inaka Qur'anin subay padehellute sa amiyaan inaka panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallamin ininen sa amiyaan pamaratsaya ahlus sunnah wal jamaah si tenged parkala agama may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu sa amiyaan ilahu matailewin si jaman panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya makabisara ang bansiye ilahu sa amiyaan pegge matay anak panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallamin misara panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا متفق عليه. Pait panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabenna sa miyaan in yene anulay yene mataelewin dukbulanin amban me tanda Allah subhanahu wa ta'ala gay ilahu sa miyaan sinabab pegge niya inanak dambuwa manusia hadje niya matay dambuwa manusia hadje sumagawa ilien tanda Allah subhanahu wa ta'ala in iye patut sibay sinumbahin in iye makagiesin in iye sa miyaan kemon yene pamakuhan we kemon makhlukat bakas pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala. May kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala ine bisara Rasulullahin puwas amban pinatarrang we ini yene bang ine maksud sa miyaan yene lahu ininen pain panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasabut sidang buwa riwayat mian fafazi an nabi sallallahu alaihi wasallam kwe suse sa miyaan panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sa miyaan diretso ya sa miyaan hap masjid hangkan ne painne naan si ininen painne fa idza raaitum dhalika bang painne takitebi ilahu bulanin atawakan matailewin fadullah maku kam tuju Allah subhanahu wa ta'ala ngandua akam tuju Allah subhanahu wa ta'ala wa kabbiru duk ngazikir kaam mian nakbir kaam tuju Allah subhanahu wa ta'ala wa sallu duk sa mian ng bahayang kaam wa tasaddaku duk magsadakka kaam ininen sa mian hininang muslimin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sa miyaan hawakatalew panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu miyaan binisarawe ni sa miyaan ininen sarta magdayday hap masjid duk bisaranin bang takitebi suway kaam sa miyaan ngandua at tuju Allah subhanahu wa ta'ala suway kaam nga dzikir tuju Allah subhanahu wa ta'ala suway kaam sa miyaan ngeseb tuju Allah subhanahu wa ta'ala ininen sa miyaan bisara panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu ilien may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Minjari waktu ininen hininang muslimin magpepek basi magpepek kaldero ataw akan mag-elangan ataw akan si may kapaslangan sa miyaan gana hininang ganiya ine bang ine dumain hininang muslimin subay kwe hininang sa miyaan yan panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk yan kwe binisaranay may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala.
Kung ito sa lastaite, bangsa ingi panambahayang lahuin. Panambahayang lahuin may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, tagna subay katauhan no, iyan waktunin. Waktunin, ang bantag na sa miyaan ilahu bulanin, ataw kan mataelewin bang nitakiten no sa miyaan ilahu, ilien waktunin, sampay ine, ubos ni ilahu iyan bulanin, ataw kan mataelewin. Bang ubos ni, gakyaw makasambahayang, na gini sa miyaan masru, sikao sa miyaan ng bahayang maananin, dumay na delem sara, pegge uay waktu ni, iyeru ininen, waktu ilahu, sampay yan painte ubos. Mian painte, yan ilahu lay, may kalasahan, si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian sa ingi kahantang nin, tasabot sa miyaan yan kahantang, sambahayang lahuin, mian painte, ine, amban pangute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may kalasahan, si agam Allah subhanahu wa ta'ala, kahantang na ininen, mian, nambahayang kewri rakaat, kwe sambahayang subo, ganiya sa miyaan, pagbalang, duk ganiya pagkamat, nambahayang kwe sambahayang subo, sumagawa, 4 ruku'nen, duk 4 sujudnen, 4 ruku'nen, duk 4 sujudnen, may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ingi kahantang nin, kwe do sambayang subo sa miyaan, yedya pagbidaan nin, si ruku'. Upama sa miyaan, ilahu bulan, numus ng bahayang kew, Allahu Akbar, ito yan sa miyaan. Kwe do pa ng bahayang subo, 2 rakaat. Ini hininang nung po sa mani, mas sa patiha, ubos sa miyaan, mas sa ayat pinataha. Pinataha, ang bantabalik no ni may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa bang nga niya tabalik no? Gay do sa miyaan makaine, bisan pandak-panda. Pagyawe mahapin, mian may kikyaw pahali ng bahayang bang ubos, yan ilahu lay. Sibay pinayaman sa miyaan, pinain mga ni, ilahu yan bulanin at tawakan mataelewin. Ubos kyo sa miyaan, mamas sa ayat lay, paruko ni kyo. Sa miyaan, Allahu Akbar. Binasanon, kwe do binas sa dilem sa bahayang subo, kwe do binas sa dilem sa bahayang sunnat, pegi 2 rakaat. Ubos sa miyaan, sami Allahu liman hamida. Pagtuo si ininen, mas sakyaw patiha balik. Mas sakyaw patiha balik, ubos mas sakyaw ayat, pinataha sa miyaan pasuno-suno, bu ni sabkyaw paruko sa miyaan Allahu Akbar, ubos sami Allahu liman hamida, may kikyaw pasujud. Sa ilien dusab sa miyaan ika 2 rakaat, maananin, minduay kyaw mas sa patiha, duk mas sa ayat panagnaan rakaat, duk minduay kyaw sa miyaan paruko, mian painte, si panagnaan rakaat. Duk minduay kyaw sa miyaan magsami Allahu liman hamida, si panagnaan rakaat. Iye hininangno si panagnaan rakaat lay, kuwedo, mian painte, hininangno si ika 2 rakaat lay, kuwedo hininangno si panagnaan rakaat lay. Ininen, kahantang nen, khulasa, pandak-pandak may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Balikan ko, Allahu Akbar, mas sa patiha, ubos mas sa ayat, sa miyaan, buo na sa miyaan paruko, ubos mas sa ayat lay, sami Allahu liman hamida, buo na ubos sami Allahu liman hamida lay, gay kyaw paruko diretso, mas sa kyaw sa miyaan ine, mian, patiha balik, ubos mas sa kyaw ayat, may kyaw paruko balik, ubos sami Allahu liman hamida, may kyaw diretso pasujud. Ika 2 rakaat sa ilien dusab, may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ito en sunnah muakkada. Sunnah muakkada. Jinari sa miyaan magjamaa si masjid, duk jinari kyo ng bahayang dendangan no, si luma no may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ihadya pagbidaan nin, bang si masjid, masyru' jinari kyo sa miyaan ine, mian painte magkhutba puwas amban, iyan panambahayang no may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa bang si masjid atawa ka bang si luma sa miyaan gai ng bahayang hadjakyo. Tasabot wa itian sini, puwas amban sa miyaan panambahayang lay ine hininang nun, nga hutba. Nga hutba kyo. Nga hutba kyo sa miyaan, paesebanon may pong tinainon, dinaak mag-istigpar, pagyawe ay pinakitalew kitawi Allah subhanahu wa ta'ala. Tasabot sa miyaan sinambuwa riwayat, ayatani min ayatin la yukhawifu bihima ibadah. Iyan sa miyaan, anulay, bulanlay sa miyaan duk, miyaan mataelewlay,
Pinakitalaw kita wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakitalaw wa Allah subhanahu wa ta'ala ipunin. Ito ay manunjuki niya Allah subhanahu wa ta'ala. Manunjuki Allah subhanahu wa ta'ala subay pasandelanten. Manunjuki Allah subhanahu wa ta'ala subay tinuhutten. Si kemon parkala. Yukhawifu biha ibadah. Pinakitalaw wa na ipunin. Sabab we, sabab kahit kadusete, kahit kakajangkatante, kahit kapamisarate si agama ga bennal, kahit kapamitnate, kemon may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ang maniliin painpanghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fad'ullah, ngandwa akam tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-istigpar ka am tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Makukaam kaampunan tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Paggi waktulay tinali upanghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ففازع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. Tinali upang hute Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangwe sa mian inene mian painte ine mi pardusehan atawakan inene bakas tahinang den may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Kite agen kita magleggab dukduse keseg pamit natin keseg ine bisaraten keseg sa mian pagbawaote bisarahin bisaragay bennal ine bang ine sumagawa ganiya kataliw teto Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyak kita pinakitalaw Allah subhanahu wa ta'ala. Bayang-bayang ilaw kiamat may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkat subay kita tinalaw pain Allah subhanahu wa ta'ala wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Takhwifa pinakitalaw kita Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus pangatiantin gibisan jodjog. Pangatiantin sa miyaan gibisan usa. Pangatianten sa mian tuwas pi amban batu. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Kalugian yene mea sa mian tuwas pangatian den bang sinabut takalere sa mian sa sabutan Allah subhanahu wa ta'ala. Yene parkala pamakitale wa Allah subhanahu wa ta'ala tanda Allah subhanahu wa ta'ala ga niya talew-talew te may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinalaw may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ang baniliin subay hininangtin mian painte bang upama maghutba kita si masjid paisibante pong tinaiten pasalan pag-ibadat pasalan sa miaan pag-istigpar pagyawe sa miaan ito endambuang ban mian kajangkatan sinmanu siya may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Dumain sinaba pagya niya mate, dumain sinaba pagya niya sa miaan bahu inanak amban may ahadje atau akan sine bang sine sumagawa ine tanda Allah subhanahu wa ta'ala yukhawifu bihi ma ibadahu kama qala jalla wa ala wa ma nursilu bil ayati illa takhwifan. Ga kami magpabuo amban may katanda-tandaan malaingkan sa mian pamakitalew pain Allah subhanahu wa ta'ala. Ininen subay kita tinalew may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kita tinalew damikian subay tahatite bang antag rolten hekka ku ito bang payamanno gay na tinalew ahin ngay nang duse gay na tinalew ahin misaga bidda gay na tinalew ahin sa miyaan yene mian painte misaga niya painte kunane may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Ang baniliin subay pahapte pamisaraten sa miyaan lagi bang pasalan agam amay hubaya pegget duse hadje yene misara kyo sa miyaan mian si agama sa mian may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ganiya panghatino patunaan mo Allah subhanahu wa ta'ala bisando ganiya sa mian kabennal ne mian painte may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amban ilien subay mian tahatite bang ine rolten bang way kita pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala bang ine bakas tahinangten pamanong bibe pa Allah subhanahu wa ta'ala qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Man may lusi hadje misara kyo sa miyaan tuju Allah subhanahu wa ta'ala ga bennal misara kyo magpain kyo ininen ibadat kung ano maghapen mian painte niya magpain amban may kasinduhan Ibrahim sa miyaan ini Yahudi may kalasahan si agam Allah ta'ala wa hada iftira kaputingan
Iftira, mas kinahagat pa sa miyaan. Gugelin, mas kinahagat pa sa miyaan. Mian, yun para kala dunyahin. Bisan pinag-abay sa miyaan do Quran, bisan binisawi Quran sa miyaan ini. Ala, yan anu aahin ng bad kita may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila padahilute yan kinabayaan tinamban, kinabayaan ni Quran. Duk ininin ang ban may sa hadja duse. Tujo Allah subhanahu wa ta'ala. Hadje manamalan dusehin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Misara sa miyaan tibba sasab. Lagi bang si agama. Ang baniliin ituin may andambuha ang ban kahalan ko ito paatag sa miyaan iliin. Sabab duse manusia. Angkan sabay kita mag-istigpar. Sabay kita maku ampun tujo Allah subhanahu wa ta'ala. Kemon anak apu Adam sa miyaan khattaun wa khairul khattain at-tawwabun. Kemon anak apu Adam sa miyaan ini mian magduse sumagawa amban may tamananhap mian magduselay yene maku ampun tujo Allah subhanahu wa ta'ala may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, mian ang baniliin balikan ko si may matarasawin kahantang panambahang lahuin mian painte pigi ilahu sa miyaan yene bulanin mian panambahayangin Allahu Akbar panagnaan ko edo sambayang subo 2 rakaat. Ubos may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala mian masa surah al-Fatiha ubos masa ayat pinataha buone sa mian paruko ubos mas binasahin kwedo binasa dalam sambayangin buone patongas buone sa mian masa patiha pabalik ubos masa ayat ubos paruko bu patongas buone sa mian ine pasujud 2 rakaat sa 4 ruku nen duk 4 sujud nen kwedo sambahayang miyan painte normal. Yan dyan pagbidaanin, siniyat may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inkao sa miyaan, yan niyat nun. Patilawin to si ininin, sa inggan niyatin. Siwaype ko sa miyaan, nenggi pateggel, miyan painte, miyan niyat kun gai. Bang nikiwap masjid sa miyaan. Pagtamam no yan ng bahayang kew, si waktwilian sa bayang lahu, mararahin niyatin lampong manamalan, may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Gini ko makapataha, taman sa ilian ni hadja, mian painte magmaap ka ambisan backup painte live tenan sini mian painte hek kamamayamin an sini sumagawa mian painte gani problema ni importante tapatarrangte wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.